कलश फलश उठे ना आम बाहरी गलु चलो सिंदूर चंदन भी मना कर बेसी खाल अच्छी तो हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल कपटार सागर केमती अच्छे अपन मैंने आई होप आप बहुत भल था तो मुझे बहुत भल अच्छी आज सका सका वीडियो कर सारे आज 4टा रात उठी जाइए कहीं आज घर को जी आज यज्ञ अच्छी शनि यज्ञ आपंथी ना तो यहाँ गाधे पाधे मोर पूजा सरला टाइम आसी 6टा बजा को आहरी अच्छी 20 मिनट खंडे अच्छे मुझे आसिक आगे गाधे पाधिकिना मोर नित्यकर्म सब सरला भर मोर आस ठाकुर को पूजा करवा आज भितर भी मुझे भात बसई कहीं मुझे जी आ सागर बाबू घर रही कम सब सारी ना तो ये मोर ठाकुर पूजा पर सांग मैंने चलती तो अबिका मुझे जाऊँगी भात भी भितर मोर है भात गाड़ी मो पुओ सब शोची भातटा खाली निगाड़ दे पलि आसे तो गाड़ी भात निगाड़ी आलू सीझे देलापर जा पूजाटा करी से मो पार्टी शुणीदेला बोले केड़े जोर बोबाऊँ तो जाइए काली मंजणी जहाँ कति बहुत देह बहुत खराब जाइए मेहंदी कर तो यहाँ मुझे पचाई नुपुर मेहंदी टोटाल पाचुनी तो लास्ट चाइना मेहंदी लगे हाथ में कल कम बहुत रोचे बोले एपटे आउ करनी केवल 2टा पापुली कर दुईटा सीटी आलू सीझीज चलो सामान मोटी पूजा कर सारे पुणी आप भेट हो पूजा पत्र सारिकी मुझे ड्रेसटा पिंधिक बाहर आउ टाइम ना चूड़ी फुड़ी सब नुआ था चूड़ी फुड़ी सब नुआ किनी काली तो अबिका मुझे बाहरी जाऊँगी टाइम आसी 7टा बाजिलानी परा 7टा राइट 7टा बाजिला तो बाप घर गले अधिक खुशी ना सांगसाथी मैंने आसते पूजा पत्र सब सांग मैंने आसते तो सागर बाबू जाऊँ सका मत छाड़ी सागर बाबू देउल उपर गाड़ीटा को बाहर कर तो चलो सांग मैंने मुझे आंब डाल आम बारी 2टा नहीं गली कहीं से पानी जो आने जावा मैंने ढालिया को आंब डाल बहुत सर्टेज हुए सब भोई भाई नहीं तो गोटे जमार डाल थाए तो ये मो सान मेन हूँ कलश धीरे आंब डाल नहीं था पानी भल कि सब वर्ष आम से दिखती जे गोटे थे गोटे न फाड़े थे फाड़े न गाड़ी बाहर कर दी हाथ धर दे ओढ़ाटा कि पकईबी आसना मो मुंडे ओढ़ा पकईदेव तो सांग मैंने कहले तू समस्त कहूँ कहीं ओढ़ा पकना यहाँ दबनी ये था आ तो जुदा से कर गोबर मारे आम घर सब शोई जग को ना किए गोटे बाय कर दियो क्या गोटे सब भावे जे पूरी जाइए जान सका आम यही टाइम टाइम पूरी जाऊ ना बुबू एना मामू घर 3 दिन खंडे रही एकाथर पूजा सैला आस 3 दिन नाच गीत देखिए तार रही हाँ गोड़ बाजी सांग साथी सब आसी आज हो हाला नईटा पूरा मजा मस्ती हम सांग मैंने यज्ञ जेहेतु आम साइड हो नई लगुच कि मुंड कल अनई देखा छानिया हो गली तो बढ़िया पगड़ा कर खरा न हो घर पहुँच जाऊ खरा हो सागर को छाड़ी आसले पुणी लगे कर्म क्षेत्र ना भात करदे पानी पुरई देव आलू सीझे देती पेट बती खाई काम धंदा लगे भोक पाखे रही बाटी पकाल हम गैस आसी घर पहुँची गली तो यही शाढ़ी आमर आसी तो ये शाढ़ीटा पिंधि सारे तो मुझे सब नहीं आगे माँ एड कि रखी साइया और शाढ़ी तो मुझे पिंधि सारे पुणी बाहर मो सान भूमि आसी पिंधे हाँ मुझे एग्जाक्ट मुझे आसिक पिंधि गली शाढ़ी तो ये शाढ़ीटा भल लगुच तो मो माँ एड कि रखिदे तो चिन्नू मत टे मुंड फुंड कुंडे दूसरी आ तो खोड़ींकर नुआ ड्रेसिंग टेबल के लगे बढ़िया लगे हाँ तो ये जमी ड्रेसिंग टेबल मोर आउ गोटे खुटीर सेमता टेबल आगे आसी अलग अलग ना कलर अलग तो चलो सांग मैंने मुझे बाहर जाए चिन्नू आसी मत सजाऊँगी ये अभियान दांत घसनी सांग मैंने पूरा गेटअपटा पूरा बढ़िया तो लगा लगे चिन्नू टे करदेला तो चलो ये शाढ़ी तो जाऊँगी बाहर को जावा कौन है आम
घर कहीं जीवन कहीं बर्षिकिया कहीं जीवन केवल मो सान भूमि मुझे जाऊँ जाऊँ पुआ रहा तो सांग मैंने सब ठिया जीवे बोली समस्ते सब वर्ष आम चलिकना गाड़ी जाऊ भल लगे हाउ हाउ गपी तो चलो आम गोटे मैंने सब अटोरे वर्ष जाऊँ सब वर्ष चली चली जाओ चली चलिक आस भल है जाऊ चली जाऊ अध बाट तक अटो नहीं आला टेंशन नहीं ना सत कथा सी आइला भितर जहाँ वर्ष अटो है ना सब वर्ष चली चली सत कथा भारी देह मुंड खा तो आमर मो मौसी झील मो भौणी भौणी सब आस तो चलो नई रे ता झील को किए रखी जो शाशु रखी बोधे ना ये माने मोर आज हाँ तो माई शाशु मैंने ऑटो ए वर्ष 3-4 थर नहीं गला लोक पुरौच फटाफट मंडपुर गला बेलू हालत खराब होता यूट्यूबर आरंभ है यूट्यूबर आरंभ है हेलो सब सांग मैंने ठिया गोटे सांग आसी ना तार ऑटो मिलूना सांग को ऑटो मिलूनी ऑटो मिले आसीबो फोन भी करथिया फोन भी रिसीव करला नै ढेकानाल राउछ टाइम सस्मिता तमे कोडी अछ जल्दी आसो ना हम कळस पड़ी एक्सट्रा दिलुनी नई रे गाधिया नबी सस कोडी अछ शीघ्र आसे नई पानी खोज आ गोटे मो सानो भणी तार फोटो उठेबार व्यस्त वीडियो करनी जे मना करचंती आ बेसी खालो अछि तो ठाकुर पाक आसी झगड़ा कौन होच गोड़ पशि जाऊ गोड़ कौन हो जाए केमती पठेक जीवु जे मो झील कौन नहीं आसबि ना कौन ऑटो मिला ढेंकानाल आसला अबिक आसी पहुँचला छाड़ आम आइलु कौटू आइलु आम आइलु कौटू आम केन्द्रापड़ा ढेंकानाल वाले तो डेरी ऑटो मिलू ना टली रे पलि आसता बसिकिना तो पुआ को कार कहीं नहीं आइलु लो से अनेलु चल उड़ी जीवे मोबाइल मुझे कलश कलश उठे आम बाहरी गलु चलो सिंदूर चंदन भी लगे देलानी आज किसी जाइल सिंदूर चंदन भी आज लगे देलानी कौन है जी देख आम सब पानी नहीं कि आसिलु थकी गला खरार सीझी गला आम आज एत माने सका आसिक 10टा बाजिगला एपर्तंत आम कलश सब हजि जाऊ कलश मैंने एत आइला लोक मैंने पेला ठेला है कि कलश समस्त जे जुआड़े नहीं जाऊँ बाबांकर बराद रे आमको भी मिली गला नाई मो कलश मत मिलला एंडु कलश एंडु को मिलला सब कलश आम सब कलश आइला भी आमर शॉर्टेज पड़ी गला दीटा आनिक ना कौन करिया लोक तो सुधुरु ना कि केबे सुधुरबे
ଧୂଳି ଉଡ଼େଇ ଉଡ଼େଇ ଯିବ ନା ଆଉ ବହୁତ ଖରା ହେଇଗଲା। ସବୁବେଳେ ଆମେ 7:30 ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ। ଆଜି ଆମର 10ଟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମେ ଆଜି କୋଉ ସକାଳୁ ଆସିଛୁ। ତଣ୍ଟି ପାଟି ଶୁଖିଲା ପାଣି ବୋତଲ ବି ପାଣି ବି ମିଳୁନି, ଖରା ତରାରେ ଯାଉଛୁ। ବାବା ନେଇକି ଯିବେ। ସିଧା ଚାଲ ଏକାଥରେ ପଛରେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଲାଗି ଯାଉଛି। ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ତ ଗୀତ କାହିଁ ବଜାଉନାହାନ୍ତି? ଗୀତ ଆଗରେ ବଜେଇବେ ଏକାଥରେ ମିଶିକି ଯିବ ସେଠୁ। ହଉ ମୋ ମମି ତ ମମି ପଛରେ ରହିବ। ମାଲୋ ଗୋଡ଼ ତାତି ଯାଉଛି, ଯିବା କେମିତି? ଆମ ଭଉଣୀର ଗୋଡ଼ ତାତି ଯାଉଛି, ବହୁତ ସଉକରେ ଆସିଥିଲା। ଉପାସରେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲାଣି, କୋଉ 4ଟା ରାତିରେ ଉଠିକି ବାସି ଧନ୍ଦା ସାରା। ସତରେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆମକୁ। ଶନି ବାବା କୃପା କରନ୍ତୁ। ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆଜି ଘରେ ପାଣି ପାଣି ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଭିତରେ ଭିଡ଼ ହେଇକି ତମେ ଯାଉଛ ଘରେ ପଡ଼ିବି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ ତାପରେ ଭୋଜନ ଖାଇବୁ ହଁ ପୁଅ ଏଇ ଏସିରେ ବଇଛି। ହଁ ତ ଖାଇବାକୁ ସବୁ ଆସିଗଲାଣି ଭଉଣୀ କରିବା। ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଯଜ୍ଞ ଆଉ ସେ ପିନ୍ଧିବନି। ଅନ୍ଧାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖାଯାଉନି ସବୁ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ଖିଆ ହବ ବୋଲି କି ଟୋଟାଲ କି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ମୋ ନାନା ମୋ ବଡ଼ ପିଇସି ଘରେ ସବୁ ବଇଛନ୍ତି। ବୁଲିକି ଆଉଛୁ ଭିଡ଼ ଏଣ୍ଡୁଆ ଯାଇଛ ଦେଖିବା ନା ଖାଇବୁନି ତୁ ଖାଇବୁ ନା ପଳେଇ ଆସିବୁ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ଲୋକମାନେ ନେଇକି ଆଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ କୋଉଠୁ ଖାଉଛି ନା ପଳେଇ ଆଇଲାଣି। ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଏଠି ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଜି ହେଉଛି ଭିଡ଼ ଯେ ଏତେ ନାଇଁ ଗରମ ଫରମ ଡାଲି ଢାଳି ହେଇଯିବ ଜାଣିଛୁ ନା ଯା ନା ଗରମରୁ କୋଳେଇ ମାଉସୀ ବୋଧେ ଯାଇ ଖାଉଛି ଫେରିକିନା ଆଉଛନ୍ତି ବାରି ସବୁ ଫାଙ୍କା ହେଇଥାନ୍ତା ପଛରେ ଆସନ୍ତା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ବି ତାର ଠିଆ ହେଇଛି ସେଠି ଛାଇରେ କୋଉଠୁ ଖାଇବେ ସବୁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆବେ ତା ଭିତରକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ପଦାରେ ଖାଇବ। ମୋ ପୁଅ ବୁଲୁଛି ତାର ମୋ ପୁଅ ପଦାରେ ଅଛି। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବି ଦଉଛନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେ। ତା ଭିତରେ ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ପଦାରେ ଖାଇବ। ଆରେ ତୋ ପୁଅ କୁଆଡେ ଗଲା? ମୋ ପୁଅ ଏଇଠି ଥିଲା ଇସା ବୁଲୁଛି। ମାନେ ଆମ ଘରକୁ ପ୍ରସାଦ ପଳେଇ ଆସିଲା ତ ଏଇଠି ମୋ ପିଇସି ମା ସବୁ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆମର ଏସି ଲାଗିଯାଇଛି ତ ଯାହା ହେଇଗଲା ନା ନିଅ ବସି ଖାଅ। ଦାଦା କ'ଣ ଖାଲି ଡାଲମା ଖଟା ଆଣୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଘରକୁ ପ୍ରସାଦ ଅଛି ଆଉ ଗରମରେ ଆଉ ଯାଇପାରିଲୁ ତମେ ଏଇଠି ବସି ପ୍ରସାଦ ଗୁରା ଖାଇଦେବା। ଏସି ଲାଗିଛି ବୋଲି ସବୁ ବସିଲୁ ଭାଇ ଦେଢ଼ଶୁର ସେଠି ବସିବ ମା ସେ କ'ଣ ବସି ଏସି ଭିତରେ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ଘରୁ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ନିଜ ଘର ତ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଚାଲିଗଲେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତ ମୁଁ ଆସିଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଠି ଯେହେତୁ ଯଜ୍ଞରେ ଆସିଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଉଛି ତ ଆମ ଭାଉଜ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଜମା ଆସିବେନି ତ ମୁଁ ଆସି ବୁଲିବାଲି ଦେଇକି ଯାଉଛି ତ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ଚିହ୍ନୁ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି ଆଜି ମୁଁ କୁଣିଆ ଘର ପ୍ରବଳ ବୁଲୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭାଉଜ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରାରେ ଆସିବା ଭଲ ଲାଗେନି ତ ମୋ ବୋଉ ଥିଲେ ବୋଉ ବି ଚାଲିଗଲେ ବୋଉ ମୋର 2 ବର୍ଷ ହେବ ଚାଲିଗଲେ ବୋଉ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆସି ମୋ ବୋଉ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ମନ୍ଦ ହେବାକୁ ସେ ଧର୍ମପୂଜା କରିଥିଲେ କ'ଣ କରିବା। ତ ଚାଲ ଆମ ଚିହ୍ନକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ଭାଇ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ କାମରେ ବୁଲି ଦେଇକିନା ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଜି ସଞ୍ଜବେଳେ ଘରକୁ ପଳେଇବି ପୁରା ସୁନସାନ ଘର ଆମର ନା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ଘରେ ହେଇକିନା ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ। ସାଗର ବାବୁ ଆସିଲେ ମୋତେ ନେବାକୁ ତ ଆମେ ଯାଉଛେ ନା ଘରକୁ। ତ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ସବୁଆଡ଼େ ଦିନ ଗଲା କାହା ସହିତ ଟିକେ ବସିକି ଭଲରେ ଗପିସପି ହେଲାନି କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ମୋର ବ୍ୟସ୍ତରେ ହିଁ ରହିଲି। ତ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏକାଥରେ ଯାଉଛି ଘରକୁ ଆଉ ସାଗର ବାବୁ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ନେଇ ଆସିଛି
ଆଉ କ'ଣ କରିବେ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଥା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆପଣ ଆଡ଼େ ଯଜ୍ଞ ଫଜ୍ଞ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସବୁଆଡ଼େ ଆଜି ହେଉଛି, ଭାବୁଥିଲି ସକାଳୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଛତିଆ, ହେଲେ ହେଲାନି ତ ଏଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯେତେ ହେଲେ ଆମର ଏଇଟା ସାଙ୍ଗସାଥି ଭଲ ମତେ ଯେତେ ମସ୍ତି ଅଛି ସେଠିକି ଯିବୁ ଚୁପଚାପ ହେଇକିନା ଯିବୁ, ଚୁପଚାପ ହେଇକିନା ଆସିବୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନା କଲି ଛତିଆ ଗଲି। ତ ଚାଲ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ।